So ngayon papakita ko sa iyo kung ano yung settings ko sa Eden Emulator. So una ipapakita ko yung GPU driver ko. Yung gamit ko is Tornep Adreno driver 24 yan. Tapos pakita ko sa inyo yung settings ko. Yung graphics ko is 0.5 lang. Pwede kayo mag 0.7 kung mas malakas pa yung phone nyo. So sa akin 0.5 lang kasi yun lang yung kaya. So yan, i-on mo lang yan. Nearest neighbor lang pag hindi kaya. So yung ano, pwede nyong i-half, pwede nyong i-100. Lagi yan nakapast yan lagi. So 120 yung pinili ko. Conservative lang, wag nyong i-ano, aggressive. GPU yung pinili ko, pwede din CPU. So uncompressed lang yan. Yeah, pwede nyo i-medium, pwede nyo i-high, pero sa akin high ko lang. Yan, naka-off lang yan. Stretch to window lang para full view. Papakita ko rin yung speed. So yung speed, pwede nyo i-100 lang, pero sa akin ipo-400 ko siya. Pati yung turbo speed po 400 yung slow. Pwede yan naka-off lang, pwede nyo i-700 sa inyo, ikaw yung bahala. Naka-off lang yan, customized CPU ticks. Pero pwede nyo din ilagay yung 38,000. Yun lang. After nyo mag-setup, pwede nyo i-try i-open yung Brilliant Diamond nyo. So para sa akin na low device lang na napapagana mo to, lalo na yung mga Snapdragon 685 lang, okay na yan, nakakapaglaro na din. So yun lang, bye bye.